High press, high press, high press, high press. Ay tanawa, ay tanawa. Balik, balik ito. Balik position. Okay, next game, pitch number 1. Ateneo de Cibolox Orients versus Tagbilaran Tigers. Uy, Foul throw. Travis. Hatag sa gilid, ari, linya, linya, hatag, ari, linya. Ah, dagan. Travis, 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 Ruin. Travis, Ruin. Kumarang, trabaho, trap. Sa gipit, hatag niya, hatag niya. I-follow. Pagpas. Other side na. Ayaw lagi. Hindi pa ko. I-rotate sa likod. Trap. Ay, kung sa stoma. I-rotate mo dito. Balik. Si Bayan, oh. Open! Nice ka. Sir Archie. Ayaw, Chip, offside, ayaw. nice one. Very good ka na. Guwapo. Ah! Sige, pasa niya. Sus, mag-ingoy kita to. Gamay naman court good. Lagi. Kalami, kalamay kita ta. Awarding the man of the match for Game 5, Group A. Man of the match is from BB Liluan Jaden Amanuense. Lagi, berangkat di atas. Habis. Habis. Itong dua ba? Balik tayo sa posisyon. May palakaw. Balik wakinan, going. Saka, saka, saka. Saka. Up, up. Lepas to. Cross. Uy, sus, may tawo. Sayang, oh, mapatay. Ala ka dia, sus, kalami, kalamay. Imo trap. Atay sa bakpasa. Good, pangayo bula. Ay pag tanaw dia. Follow niya drop. Oy, kanami, kalamay yung ta. Oh, pangayo. Turay. Bawa na diyo, ano naman na nagalingkod. Drop, padul kamay drop. Diko. Luyo ka drop, luyo. Luyo ka, luyo. Diko, number 5. Habis. Kana, gwapo na. Uy, sus, ginoo ko. Lagi? Drop, imo. Sabay dito. Oh, open na yun. Open.
Oh, pangayos, kilid. Pangayos, kilid. Follow lagi dito. Ay, paglakaw. Agoy, buslot. Labis. Uy. Harap. Tingog ba? Balik na yun. Ay, paglakaw lagi. Saka drop, saka! Open. Drop, bigay pati drop. Pasa lang. Pangayo, lagi. Follow your pass. Agoy, buslot. Ay, gulay. Push, pass. Quadrap, kaya. Dalas kilid. Oh. Good na. Straight pass. Oh, offside to. May ganyan niya pa sa offside ta to. Di, sakto sa ito na pass. Push mo niya. Sampay. Pass. Foul throw. Line, dai, tanawa dai linya dai. Sayang. Stepping. Dahil trabaho Travis ang throw-in daya. Last man ang throw-in. Oh, Quadrap. Okay, good. Sige na, pas. Other side na. Oh, balik sa. Ayun, okay na. Nice one, guwapo, kalamay. Ay, offside. Sus, mayo ni inday mo left, no? Mas kasayang. Ay palawig baba dong. Ayo palawig baba. Saka. Next game, pitch number 1, Sugbo Calidad versus DB Liloan. Sugbo Calidad versus DB Liloan. Next game, pitch number 1. Kuha.
pass play advantage. Sabay trap. Cutback na. Patay na. Offside ka dia. Bandula. Heading. Agoy! Ging na nagid nga i-heading. Jam to, ano, BOGO gito. Clear trap. Nice one. Gi! Dala bola. Ikaw sa posisyon mo dito. Dala pintit. Ihatag mid trap. Oh, pangayo. Turn. Oh. Good. Uy, pushing rin. Oh. Lapit ko. Laro. XT ka mo to. Lawas lagi. Oh, isa. Oh, hatag. 2 minutes lang, 2 minutes. Kritik. Repo. Duhana na nga case. Pusga. One minute. Hagbong lang drop. Second post. Balik drop. Di mo na anak si Travis. Lauron? Ah. Next game, pitch number 2, San Carlos Col Cebu versus Danao City FC. San Carlos Col Cebu versus Danao City FC. Ditso drop. Ditso goal. Pitch number 1, next game, Sugbo Calidad versus Kana patay kalamay. Ginoay! DB Sus Liloan. kalamay. Guwapo. Agoy takyan. Help. Keeper. Repair keeper. Sigas. Ay salamat.